2020 году мы посетили архив Монтрё, чтобы найти имена иностранных гостей в местном журнале. Мы нашли Жанну и Фернана, остановившихся в Гранд-отель Суisse в 1911 году. К сожалению, в отличие от соседних курортов, Лизан не предоставил список посетителей в августе 1931 года по соображениям конфиденциальности. Вместо этого климатическое общество Лизана опубликовало множество объявлений, предлагая лечение туберкулеза легких в своих санаториях, используя преимущества высоты, воздуха и солнца. Среди главных врачей, упомянутых в объявлениях, мы нашли доктора Мариса Жильбера. В 1932 году доктор Жильбер женился на Палет Келнер, своей пациентке в Лизане, страдавшей туберкулезом, и у них родилось 2 детей. Один из них, Люк Режис Жильбер, стал выдающимся архитектором. Это было нелегко, но нам удалось связаться с ним, и Люк Режис рассказал нам шутку своего отца Жанне Кальман. «Я лечил эту особу и, возможно, умру раньше нее, потому что я лечил ее хорошо». Maintenant, nous allons poser quelques questions à Monsieur Gilbert pour qu'il confirme les informations qui ont déjà été publiées précédemment. Donc, bonjour Monsieur Gilbert. Bonjour. Vous avez dit qu'à un moment donné, votre père vous a parlé de Jeanne Calment d'Arles, qui était sa patiente au Belvédère, toujours en vie malgré son âge avancé. Si je comprends bien, c'était dans les années 1960 ou 1970, alors qu'elle avait moins de 105 ans, parce que votre père est décédé en 1980 quand Jeanne Calment a eu 105. Oui, c'est effectivement vrai ce que vous dites. C'est donc tout à fait fortuitement. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était plutôt pour plaisanter, parce que naturellement, mon père était à ce moment-là à l'Aisin, il était jeune médecin et il se souvenait de cette personne dont on parlait à la radio ou dans la presse comme étant très âgée. Et alors il se mettait à rire en disant: «J'ai soigné cette personne et je vais mourir probablement avant elle parce que je l'aurais bien soignée». C'était une plaisanterie. C'est possible qu'il a confondu la mère et la fille. Est-ce que c'est possible qu'il a soigné la fille et pas la mère? Non, je pense que c'était la mère qui l'a soignée parce que, il était tout à fait conscient de l'âge qu'elle avait et de l'âge qu'elle prenait, qui était tout à fait exceptionnel. Et ça, c'était bien pourquoi, il s'est mis à rire quand, il en a parlé. Et je viens de vous dire qu'il a dit qu'elle mourrait après lui, alors qu'il avait déjà en 70 un âge avancé. Je ne sais plus exactement quel âge ça fait, mais enfin. Il n'a jamais vous dit quelque chose de sa fille. Vous n'avez pas connu Non, qu'il j'ai pas du tout entendu. a une fille. Par lui, je n'ai jamais entendu parler de sa fille. Это свидетельство подтверждает, что Жанна Кальман действительно страдала от туберкулеза. Более того, оно позволяет предположить, что ее дочь Ивона была здорова в 1931 году. Jamais j'étais malade. Jamais. Que j'imagine. Поскольку в противном случае доктор Жильбер упомянул бы, что он лечил и дочь Жанны, которая, судя по всему, прожила не так долго. Это также говорит о том, что мадам Кальман лгала, когда неоднократно утверждала, что никогда не болела. Мы понимаем, что защитники рекорда Кальман либо отвергнут эти показания как ненадежные, либо просто скажут, что ее туберкулез не доказывает подмену. Я буду продолжать публиковать видеолекции, чтобы показать, что доказательства в пользу подмены являются подавляющими. Те, кто хочет углубиться и узнать всю историю, приглашаю прочитать нашу трилогию, которая скоро будет доступна на 3 языках.